समस्त को नमस्कार। आज संध्यार विशेष कार्यक्रम आपको स्वागत करुच्ची। आप नियमित भाव में जो कार्यक्रम देखी आसुँच ता ना हूँ प्रदीप जलु थाउ। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करवा। से प्रसंगटी हूँ क्यों विषय अधिक भल, क्यों विषय अधिक भल। बाइबल गोटे अंश पढ़ा। उपदेशक 7 अध्याय 1 पदटी कौन लिखा जाए? बहुमूल्य तैल अपेक्षा उत्तम नाम भल और जन्मदिन अपेक्षा मरण दिन भल। कौन लिखा होची? बहुमूल्य तैल अपेक्षा, जो तैलर मूल्य बहुमूल्य अधिक अटे, ता अपेक्षा गोटे उत्तम नाम भल अटे एवं जन्मदिन अपेक्षा मरण दिन भल अटे। प्राचीन काल में जड़े व्यक्तिर प्रतिष्ठा एवं संप्रदाय नाम अति निकटतर थिला। उपदेशक 7 अध्याय 1 रे सोलोमन दृढ़ोक्ति प्रकाश करी कहिसेंती जे बहुमूल्य तैल अपेक्षा उत्तम नाम भल और जन्मदिन अपेक्षा मरण दिन भल। बहुमूल्य तैल अति भल बा महंगा सुगंधि को बुझाए। सोलोमन ज्ञान अन्वेषणकारी को शिक्षा दियंती जे धन एवं सामग्रिक समृद्धता अपेक्षा जीवन किछि विषय अधिक गुरुत्वपूर्ण। अर्थात धन मान प्रतिष्ठा अपेक्षा जीवन किछि विषय अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। जीवन एपरि किछि विषय अछि जहाँ अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु हितोपदेश 22 अध्याय 1 लिखा जाए जे बहुत धन अपेक्षा सुनाम मनोनीत हवा योग्य, पुणी रूपा और सुना अपेक्षा स्नेह सूचक अनुग्रह उत्तम अटे। कौन लिखा होची ना? बहु धन अपेक्षा सुनाम मनोनीत हवा योग्य। धनी हबाठू जड़े गरीब होइकी जड़े भल मनीष हवा भल अटे। पुणी सुना और रूपा अपेक्षा स्नेह सूचक अनुग्रह उत्तम अटे। प्राचीन इस्राएल रे एक भल नाम किंबा प्रतिष्ठा उच्च सम्मानित होउथला। जो मानकर ना थिला से मानको सम्मानित बोली, सम्मानित व्यक्ति बोली व्याख्या करा जाए। आइबो तार 18 अध्याय 17 रे, हितोपदेश 10 अध्याय 7 रे आमे देखिबा पाउछु। ईश्वरंकर अभिषेकर मूल्यवान तैल मध्य बहुमूल्य प्रतीक करिया पई शास्त्र रे व्यवहृत होइतिला। जहाँकि गीत संहिता 45:7 रे आमे देखुछु, तुम्भे धर्म को प्रेम और दुष्टता को घृणा करियछ। कौन कहते दाऊद? तुम्भे धर्म को प्रेम करुअछ और दुष्टता को घृणा करियछ। एहेतु परमेश्वर तुम्भर परमेश्वर, तुम्भर मित्रगण अपेक्षा तुम्भर अधिक आनंद रूप तैल रे अभिषिक्त करियछन्ति। किंतु उपदेशक 7:1 रे सोलोमन ए दुईटी भंडारित विषय को बाह्य दृश्य सहित आभ्यंतरण मूल्य को तुलना करिया पई व्यवहार करती। मोर प्रिय भाई भणी माने, एक सुगंधित सुगंधि को घोड़ाया पई अतर व्यवहार करा जाई पारे। एक सुगंधित सुगंध को घोड़ाया पई आम अनेक समय अतर को व्यवहार करूँ। किंतु एक भल प्रतिष्ठा सहजरे स्पष्ट होई थाए एवं छद्मवेश हो पारिब नाही। एक भल प्रतिष्ठा सहजरे स्पष्ट रूपे बारी होता है। आ जो माने छद्मवेशी से माने चिन्हिबारे आमको तिले मात्र कष्ट हो न थाए। व्ययबहुल सुगंध हेउची एक स्थितिर प्रतीक जहा केवल बाह्य चित्रर अतिरिक्त गुण सहित जड़ित होता है। किंतु एक भल प्रतिष्ठा प्रकृत अखंडता, सठिक जीवन एवं आभ्यंतरण चरित्र उपरे आधारित अटे। सूक्ष्म सुगंध वस्तु बाह्य एवं सांसारिक मूल्य धारण करि पारे। सूक्ष्म सुगंध वस्तु
ବାହ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯିଶାୟ ତାର 56:5 ଯିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ଭିତରେ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ନାମ ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ନାମ ଦେବା, ତାହା କଟା ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:12 ଲେଖାଯାଏ, ଯିଏ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ କରିବୁ, ସେ ଆଉ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାମୀ ସୁଗନ୍ଧି କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ନାମ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ କ୍ରୟ କରିବାର ଉଠେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦାମୀ ସୁଗନ୍ଧି କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଦାମୀ ଆଉ ତୈଳ ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ନାମ, ଏକ ଭଲ ନାମ। ଆହୁରି ଭଲ, ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଅଧିକ ସମୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ କିଛି ଗଣନା କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକଳନରେ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଚରିତ୍ର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଘେନି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେ ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୁଗ ଯୁଗରେ ସ୍ମରଣ ହୋଇ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୁଗ ଯୁଗରେ ସ୍ମରଣ ହୋଇ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 26:13 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତାହାର ଏହି କର୍ମର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଉପଦେଶକ 7:1 ଲେଖାଯାଏ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ନାମ ଭଲ ଅଟେ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣଦିନ ଭଲ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଅପେକ୍ଷା ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ନାମ ଭଲ ଅଟେ। ଜଣେ ହୁଏତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳକୁ ସେ କ୍ରୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ନାମକୁ ସେ କ୍ରୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ନାମକୁ ସେ କ୍ରୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କୁହାହେଉଛି, ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣଦିନ ଭଲ ଅଟେ। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମରଣ ଦିନରେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଛି ତାର ମୋତେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ ଅଟେ। ଯଦି ମୋର ମରଣ ଦିନ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ସେ ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ଭଲ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର।